Nugiman ka kubang ma borong sawi dong agio IPF BJP government state government TTE si hapango rang salo yene bagi samhung climate ya base doya ngetabo ti brahma thani khorok ni মন্ত্রী আসুক থাইও আসুগই নাই তাবো ক্যাবিনেট দ বা আফরু বুদে তিপ্রাসার অবলি বাকি জিনজালুম ননি নুখা কামানে বো বাহাইরা মাতো পুইলানো বেলাইখানে হামবাই সংসার টিভি তেজিনি তে খরচা তাকুক নন বাহাইनो বেলা হামবাই তাকুক তকুনো নিনি নরক नंनि तामनाय नंनि हायनाय जरा गाहाम शेयार खायनायनि फाइमोन बागै जों पुइला एडिसो जे निनसोमु आगिसे सरकारो क्रै दिब्रा मथानि बर सरकारो क्रैन बागै एडिसो फान्ड रहमानि तामनाय ठीक मतो फान्ड हो जागिया सामुजारि मेया बा सामु खायतो गया ताबु दिब्रा मथानि खरनै मन्त्रि खा ताबु कि रां दग्र दा जना रह जागिया आबन ब्लेना सोंगो ले हामबाय तो जटां जततो वान सुगो आनि पर्सनल ओपिनियन तक मा साजिनाय जों फार्स्ट अफ ऑल जोंनि खरकनि मन्त्रि उन स्टेटास न बुजिना लायानो खरकनि बिसिङाव खरक जाहंखाय मिनिस्टार अफ स्टेट जोंनि बरंगना बिश्वगित बर्मा मिनिस्टार अफ स्टेट हंखाय जोंनि ते खरकसा आगि जे एलुपि दंनाय बरंगना उनि मेजर बर्मा बखाय कैबिनेट रैंक बखाय कैबिनेट मिनिस्टार सो कनि बिसिङाव किसा डिफरेंट दङ आबो हंखाय खरकसा कैबिनेट नि जे कैबिनेट जे rules regulation just naman aja ko part nijino part nai mano hangkai chini te khoroksa je wes bongke khoroksa cabinet minister thani bini reporting na bono je independent doctor jamana bo reporting ma khainai ang once ma khai khorokni jeng cabinet ma khagai balai jeng te khasrang kamu to bo jai ho khorokni chini minister tabu ara tongo asu jeng kha khom leng te kaisa hangkai te kaisa nge jeng যেহেতু ও জায়গা বাজেট টেকক যে ওভারঅল যে স্টেট বাজেট বসে এডিশন বসে রহর জাখা এর মধ্যে এডিশন বাগে বসে এলোকেট খাই জাখা ওপর কিছু মা নাই নাই ओंखाय जों नायनायदि কিছুদিন सिगां अर्थात जोंनि मिनिस्टार कैबिनेट हाबनायनि सिगांनो ओ जायगायाव अधिवेशनाव थानाय सेसनाव बाजेट पास जानायनि थाखाय हायसि ओंखाय ओ बाजेट हंखाय ताबुनि स्टेट ओभारअल चिन स्टेट नि बाजेट हंखाय 27,804.67 करोड़ आं रिपीट के छावनो 27,804.67 करोड़ चिनि समग्र स्टेट नि बाजेट आबुनि बिसिङाव फर एडिसि बागै सरासरि बरन रां रहनानि बागै बाजेट खालायजाखा मात्र 698 करोड़ बोसोर 27,000 आबुन बिसिङाव 1,000 पान जोंनो रखर जागिया ओंखाय एन्टायर एडिसि एरियानि बागै बाजेट बराद खायजाखा 39.93% 39.93% आबंखाय एडिसि एलाकाव एन्टायर एडिसिओ बरो प्रोजेक्ट वाइज सामुं खायनायनि बागै आसो बाजेट खायजा ओ 698 करोड़ आबो किन्तु 39.93 आबुनि बिसिङ आबो माने इनक्लूड खायजा ओंखाय अबो बाजेट नतै तो जों किसुते चिनि मनपुतुंगिया चिनि सेटिस्फेक्शन निया जागा एटलिस्ट ओंया पानो जोंनो 2000 बा तेकिसा बिसि करोड़ फन जोंना रखना नांमानि आ जागा 1000 करोड़ फन काया अब तो जेहेतु आफ्रो जेफ्रो बाजेट पास जोङो आफ्रो तो जों being a opposition जोङै दङ जों कैबिनेट पार्ट निया आफ्रो माने रुलिंग नि पार्ट निया को ओंखाय जेहेतु रुलिंग गवर्नमेंट बरो मेजॉरिटी दङ जोंनि opposition लीडर आफ्रो ताबुक जे कैबिनेट मिनिस्टर बो आफ्रो आबनो ऑब्जेक्शन रिफानो
borok সংখ্যা গরিষ্ঠতা মানবাগে আবহাওয়া অটোমেটিক পাস নই থাং হাইছে নং আপনার অবজেকশন জানুগৈ নং ওয়ার্ক আউট ফা নই ফাইদি এখন আবো পাস নই থানাই যেহেতু বড় মেজরিটি অবনো ন ডেমোক্রেসি খরকসাপন বিসি হংকাই বরাবো নিনি বিরোধী দল রক জাসপন সাইতং তো আবো পাস নই থাং এই সে অর্থে বেলাকন আনফরচুনেট খা চিনি এডিসিন বাগে যে বাজেট খাইজামনি গাই যদিও মিনিস্টার ক্যাবিনেট হাফনে বসে জরতে বাড়ি দি মারাবা অব প্রশ্ন হয়েছে নাকি সে অব সুমুং যে তাবো কামি কামি আমসে লোক কুবাংমা দংক সুলু কো কিরিজাগি দংক তিনি আইপিএফ টিব বাকিনো টিপ্রালেন হিলি দাবি ক্লাইতনিও তিনি আইপিএফ টিরো পাইথাগো নগিমান খা তিনি টিপ্রালেন দাবি করিখা নি যে বরংগনাং সার শুক্লা শরণ নগতি আছে ক্যাবিনেট সামাই গাবন ইয়াগলো তাবো বহানি হাই টিপ্রামতা পার্টি রব তিনি অবাহাইকিনো তিনি এগ্রিমেন্ট খাইমান বিশিন্তি ডিসিপি বাই অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট খাওয়াই থাকা বাক্সা বাক্সা লুকুরক তাবো বুবাগ্রানি কায়া মায়ানো সগৈ হরলেমো সোশ্যাল মিডিয়াও ভাইরাল নিত কিন্তু গাবন তৈলে নতাম কক্সারা অবনো হংকা আং বেলাইখিনো দুঃখ জং হেওয়ান সুকনাই যে ও মহারাজানি ফতুনো বিনি কায়া মায়া সকমানি অবকেমে বাই দুর্ভাগ্য সেই অর্থে নাংথানাই যে বড় ওয়ান সুখর মানে গনা বিবেক বাই ওয়ান সুকনাই বড় কোনদিন অন্তি খাইয়া তামনি বাগে হেंगे नाय जों साइमानो आईपीएफ टी बाहायनो टिप्रालेन डिमांड टिनो कासामानि ताबु टिप्रामो थाबायनो ग्रेटर टिप्रालेन डिमांड टिनो जों गासालाय दं ओमफ्राय आईपीएफ टी जे समय दं 2018 निसिमि 2000 बोसोर 23 जाखमो 2023 जरा बिना শিডিউল পিরিয়ড তাগো তো আইপিএফ টি তো সরকারি পার্টনার হিসেবে আপরংকাই চিনি আইপিএফ টি পরিচালনা খাইনাই বা আইপিএফ টি যে বড়নি কখনাও গাবো চিনি এনসি দে বড় মাসান তাবুক তি প্রামথা সাবনি কখনাই চলি তি প্রামথানি মেইন কমান্ডার কে ছাবো চিনি মহারাজা চিনি ববাগ্রা এই নেতৃত্ব বেলাকেন ফেরলাই মুং আং নুগো হাইছি বেলাই ফেরলাই চিনি এনসি সার बिनि आमलावबो जथेस्थ इउनाइटेड लाइका थानचां लाइका सागनिदि जोंखु जों आन्दोलन खायमान नुखा 11 दिन रोड ब्लकेज खायमान नुखा रेलवे स्टेशन को ब्लक खायमान नुखा किंतु बनो ताम जानि कैसा जे कोनो एनसी सारनो ताबुचिन महाराजा जेबाबे चिन बागै सामखायो आबाके जों बनो खायमानि बिन परफॉर्मेंस नुगलिया बिया ताबुचिन महाराजा हंगाय बिनि आन्दोलन खायमान टेकनिक जथेस्थ মানে ভিন্ন রকম অন্য রকম বাইকে একে নাই দি যত বাইনো একটা গুড রিলেশন নারগো চিনি প্রবলেমস নি কখনো চিনি মাথা চক্রে ডিপ্রাইভ খাইজাক তমান কখনো যত বাইনো কাহামকে শেয়ার খাই হয়েছে ওকে চিনি দুঃখ বিরমানি কখনো বুইনো সাউই খনারনানি বা খনারি মানমানি ইয়াখো বুইনো কনভিন্স খাইমানি আ কোয়ালিটি जों বিন থানি নুখা হাইছে হাইপনো বিনি যথেষ্ট পেশেন্ট তংবো assembly election ngan sikang thana assembly election sikang no simino maharaja central government by kaham ke kok salai to chini man thai sok tero ni bagai chini demand ni bagai enga afrun simino chno runani nor ni man thai sok tero nani abo runan bagai bobai alliance nan bagai before election assembly election maharaja alliance nan bagai central government chai to kha enga কতগুলি ম্যাটার no চিনি দাবিরনো রনা বনি বড় রাজিংখা এখনো মহারাজা সাইতো আফরন চিমি তাবুসক জরা ইন রিটেন দিয়াসা বকেও বাই থাঙ্গা আফরো রিটেন দিয়া এগ্রিমেন্ট লাইলিয়া মানে অ্যালায়েন্স লাই মালাইলিয়া বিজেপি বাই যার যার বাসালাইখা যথারীতি চিনি 13 জন চিনি এমএলএ ফাইকা जों ফ্যাক্টরিং মালিয়া जों দুর্ভাগ্যম খাজাগা जों বাই বিমানি তিপ্রাম তাকাছে ফ্যাক্টরিং মানান ফ্যাক্টরিং মালিয়া অনেক চলে বলে কুশলে খায় মহারাজা ন খায় না মহারাজা একটা না কক সাও যে in detail ma asa ang keu by alliance khaya keu by partner ringa এক বছর সময় ইলেকশন পাইমান পড়েবো ni jur এবং চাপক লাইয়ে মহারাজানি চাপক লাইয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মা সাকা যে নরনি প্রবলেম সিনানি বাগৈ নরনি প্রবলেমস ন বাহিকে সলভ খাইয়া না আকক সালাইয়ান বাগৈ আং কাইছে ইন্টারলোকেটর রখনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক রেখা ইন্টারলোকেটর ফাইতে ফাইতে প্রায় ফাইও থাঙো কক সালেংমা এক বছর নখা চিনি মহারাজা উই পেশেন্টলি ও টাইম ন নাসিঙি দংখা হাইপনো রুজালি আংখা
last muhurto botang phaikya hunger strike haikya abo tam hangkai first unto death mane thiyasa saya tongchine nangai thichinai yakai ya tongsinai jeng saimano maharaja to raja botu maharaja ble raja maharaja rokni kok hangkai boro kaisa kok tongo tam chingamo jibon jai bochon na jai borni kaisa jeng haino salayu ko boro thichi mano bongni kok ni hoite boro kok bai boro tam sachinai noria borok kok ni hoite borok engkai bini one number chingcha first unto death mane nang maya sak saya tongsinai nakai thibang thichi tu abro belem one number chingcha movement hachi e movement no nugui central government bono ringkha salaikya jothariti engkai tabu written borokha chungna agreement tam tamano tui chungbai chungno rona abo specific joto jagan clear engkha the land rights ini political rights economic development culture history language etc jaga ro chungno chini bobo jaga chung lacking tokha chung bor bor deprive khajak tokha অবরোধটি আলোচনা খাইজান বাকি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লাইখা এবং জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি জায়গা সামন খাইনাই আ এগ্রিমেন্ট মনপর সরকার হাবলাইখা মহারাজা যে কক সামত শুধু কক সায়াবলে খাই ফুনুগু রিটার্ন মানখা সরকার হাবকা তাবুকো মহারাজা সাইতঙ্গ जों गिव अप खाया ताबुको ग्रेटा टिप्रालेन बा चिनि टिप्रालेन दाबि बाबु गिव अप खाया ओ दाबिनो जों कुनदिन गिव अप खाया जतखना पर्यन्त जोंगाबो मान्या साया हो मान्या सा engke o netito ang jotesto permanu jau haisi bo sudu kok paisimi saya bo samo khai phunu kaje ang norni through media ang obosai kaisa request khaina mo songo ang janata jen dakho bu songo please noro maharaja no putuchadi kuno trust khaji bo je kok samani abono no khlayo engke o jaga o central government asuk jingno jeni dabi rokno agreement no soi khaileka engkai जों साइमानो बरक तो जोंनि बर्षनि बरक गैया जोंनि प्रति सिम्पि थिंनानि आसो सहज कल गेबले आइफोन नों खबर engkai महाराजानि जे पुलिसनो सन्देहता खायदि बजाटा क्लाइमानि आबो जोंनि बरकनि हामख्रायनि बागै तिप्रासानि हामख्रायनि बागै खलायो सो आसो दाइने फाइने बनक चेरि सिंया खारै जे बताम सा बिनि बुखुबाय बिनि खुकबांबाय ताम जोंनो इनस्ट्राक्शन दो आपनो फलो खायकेनो आं वानसुगो जथेस्ट ताबु लोकसभा साबा कैंडिडेट नाय जों साबनो बुड नाय ताम आबो आसो सोंना नायाबले महाराजा जेबरनो बुड दिनि साव जे सिम्बल अफ बुड दिनि साव जों आबो मुकुमे लाकेन पायो हायसि कारण बहाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर जों मानमानि अबसे जथेस्ट ना वानसु काजे आं आनि पयतु दङ आगिनि जे कमिटमेंट मानि निनि बीजेपी आईपीएफ तिनि आमलनि हाय ताबु कुन मते इंगला खायमा तगो ताबु बराबर साइतो जे खरं नै दुजना कैबिनेट तो थांनाय अबरकनो बो जखन इसारा रखन केनो आब्रो बेक मु फाइने हायसि जिनि कुनु किछु प्रॉब्लम जों खांगाय जिनि जे कुनु जगह बेगार गति खांकेनो बो जे कुनु जिनि सैटिस्फैक्शन माय केनो बो इसारा रखन आब्रो फाइने आर जिनि मन्त्रि खरं नै भइनो आं जथेस्ट बिलीव खायो बर कुनु दिन मन्त्रि मानन बागै तिप्रा मथा बहाबिया এই তাবু গোয়াবন বাকি থাঙ্গিয়া তামনি বাকি হিংকায় মন্ত্রী নান বাকি তিপ্রা মতা হাবনা নাঙ্গিয়াবলে তিনি বিজেপি নি তো মন্ত্রী মান খামো ও যে মন্ত্রী মান নিনে র বড় যথেষ্ট বনি ক্যাপাসিটি তো ক্যাপাবিলিটি তো বনি বড় আপন ডিজার্ভ খাই হয় যা পোস্ট রং কিন্তু তিনি জাতি হাদফনা হামজাগে আঞ্চলিক পার্টি খেলেমা তমানি বাকি তাবু প্রবলেম जों दं हायजे কাজে আনি দৃঢ় বিশ্বাস তমছে মন্ত্রী খরক নাই তে শ্রী মহারাজা बरनि प्रति ट्रास्ट टंनायनि बागै आं जनगण ते ताखौ बुजों रां बखाबाय कबक जाव हायसे थ्रु नंनि मेडिया हामबाय